आज आम आलोचना करिबा अबाउट कोर्स डाटा एनालिटिक्स रे गोटे पार्ट्स जे कोर्स ट्राबुला तार विषय आलोचना करे हाउ कैन यूज हाउ कैन डाउनलोड ट्राबुला सॉफ्टवेयर्स इन द लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम केमिति आमे ताको प्रैक्टिकल करिबा केमिति तार कोन कोन फैसिलिटी अछि ताको हमें सम इंट्रोडक्शन स्मॉल इंट्रोडक्शन आपन मन दबक चाहूची जो माने इंटरेस्ट अछंती कोर्स करंतु निश डाटा एनालिटिक्स कोर्स करंतु जोटा कि 3 मंथ 6 मंथ किबा 1 इयर भीतर कंप्लीट हम आपण देखो पीजीडीसी आपण नॉर्मली करूचंते आपण 1 इयर टाइम दउचंती टाली करूचंते 3 मंथ्स दउचंते किंबा डिजिटल मार्केटिंग शिखंतु जोटा कि 2025 रे जो कोर्स डिमांड अछि से कोर्स ऊपर फोकस करंत आपण एंगेज हे आपण कैरियर गोटे बूस्टिंग आसीबो आपण कैरियर जॉब रो चांस रहइबो निश्चित भाव रे आ जॉब कैरियर बहुत किछि आपण शिखियो पड़िबो कारण आपण टेक्नोलॉजी सहित आपण को एडवांस निजको एडवांस करियो पड़िबो आपण एडवांस टेक्नोलॉजी सहित जॉइनिंग कले आपण जे प्रॉफिटेबल हे परिबा आपण इनकम सोर्स जनरेशन करि परिबे ना तो ट्रेडिशनली कोर्स करी आपण ट्रेडिशनल कोर्स करी आपण भाबिबे हम इनकम करिबा हम पे जॉब नै लेकिन बहुत किछि जॉब भारत डाटा एनालिटिक्स रे पूर्व वीडियो रे म कहिछि एटे गुटे न्यू वीडियो हाउ कैन ट्रेवलर डाउनलोड हाउ कैन सॉफ्टवेयर सर्च ओके देखिबे टेबल सॉफ्टवेयर्स ओके विजुअलाइजेशंस सॉफ्टवेयर को आसिले आपण ए साइड रे खोलले गूगल रे सर्च कले देखन एठी ट्राए नाउ करिवे देखो 14 दिन सफ्टवेयर आपको फ्री दबा 70 डेज 15 डेज ओके 15 डेज प्रोडक्ट आप ट्रावुला देखो ये आसवे प्रोडक्ट को आसवे डेस्कटॉप रे क्लिक करेंगे फ्री ट्रायल ओके एटी आपनकर ऑर्गेनाइजेशन ना टाइटल देला परे आपण एटी जाई परिबे ओके डाउनलोड फ्री ट्रायल ओके देखो एटी हबन ऑर्गेनाइजेशन टाइटल ना देला परे आपण डाउनलोड करि परिबे सेटा टेबुलर सर्वर टेबुलर क्लाउड टेबुलर नेक्स्ट बट हमें जेहेतु हमें लैपटॉप किंबा सिस्टम यूज करबा ताको हमें टेबुल डेस्कटॉप रे डाउनलोड करबा आ ये सॉफ्टवेयर टा आपन को पाखा पाखी देखो ये टेबुलर डेस्कटॉप स्टार्ट योर फ्री 14 डेज ट्रायल ट्रायल बेसिस रे आपन को 14 दिन पर्यंत यूज करि परिबे सॉफ्टवेयर कौन होता है हमें केमिति प्रैक्टिकल कर देखो टाइम टेकिंग 1 मंथ 2 मंथ्स लागिबो कोर्स को टाइम टेकिंग शिखिबार अछि शिखिला आपन जॉब रे निश्चित भाव बहुत डेवलपमेंट हो मु ऑलरेडी सिस्टम रे डाउनलोड करिछि ओके टबला 2.05 25 now opening my softwares tablet software openings देखते कंटिन्यू ट्रायल ओके बहुत इजी मेथड्स आगे जदि आपण प्रैक्टिकल करिवे जानिबे बहुत देखंतु ट्रेवलर कौन हमें मॉडिफिकेशन डाटा किसी डाटा वेब रे डाटा कनेक्ट करि परिबा डाटा अदर डाटा को ओबीसी करि परिबा अदर डाटा को बहुत किछि आगे सिस्टमैटिकली अछि ओके निहाती भाव में न्यू कोर्स शिखंतु न्यू कोर्स रे बहुत किछि डिमांड रहइबो न्यू कोर्स फैसिलिटी रहइबो माय डेस्कटॉप रे इंस्टॉल होछि ट्रेवलर कंटेंट ट्रायल्स बर्तन मोटे चाहूँ गोटे एक्सेल सीट नेबाक चाहिए ओके सेल्स डैशबोर्ड मोटे एक्सेल सीट को नहीं ओके सब थे एक्सेल वेरी इंपोर्टेंट एक्सेल इज वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर्स देखो आसला ये देखो सेल्स आसीगला मोर ये कलम गोटे आसीगला ओके आसीगला ना आसीगला ओके तापर सीट की गली देखो ये कस्टमर्स कस्टमर आसीगला देखो अमित देखो ये कस्टमर कहूँ सीट देखो एक्सेल डाटा देखो ये देखो नेम अच्छी कस्टमर ने अमित रीता रोहन ये टाइप कस्टमर नेम आसला प्रैक्टिकली कहूँ केमी होता है आप जानतु सीट की आसी सीट 1 को आसिली बहुत सुविधा जोटे देखते ए बी सी ये प्राइस किसी रही मुझे चाहिए प्राइस केते ऑर्डर आईडी केते प्राइस केते एठी मु प्राइस यदि पकई दोचे एठी प्राइस हे आसियो अमित 50,000 जोहन 800 करण 150 मानस 9,000 आसीगला वर्तमान मु चाहिए आपको कलरिंग करने डाटा को ओके कलरिंग करने आसीगला एठी देखंतु ओके एमिति रही एमिति गोटे
ଭାର୍ଟିକାଲି ଆକାରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଷ୍ଟମର କଲମ ଉପରେ ଯଦି ରଖୁଛି, କଲମ ଆକାରରେ ରଖା, ସିମ୍ପଲ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଆକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଏକ୍ସେଲ ରେ ପଢିଛେ ଫାଇଲ, ଡାଟା, ୱାର୍କସିଟ୍, ସବୁ ଡାଟା, କାହିଁକି ଏଇଗୁଡ଼ା ହ୍ୟୁଜ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଡାଟା ଆସୁଛି, ସେଲ୍ ଡାଟା, ଡାଟା ଫିଲ୍ଟରିଂ ହବା, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପାୱାର ବି, ପାଇଥନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟେବୁଲ। ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବି, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଫାସିଲିଟି, ସଫ୍ଟୱେର ଅଦର କମ୍ପାନୀ ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଓକେ, ଏଠି ସେଲ୍ସ ମେଜର ଡିମେନସନ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ସାଇଜିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜିଂ କଲେ ଏଠି ଲେବଲିଂ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଟେକ୍ସଟ ଦେଇକି ଲେବଲିଂ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କଲର ହାଇଟ୍ କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ଟେବୁଲ ହେଲା, ସାଇଜିଂ କଲେ ଆହୁରି ସାଇଜ ଆମେ କମେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ଫାଇଲ ଅଛି, ଫାଇଲ ନ୍ୟୁ, ଓପନ, କ୍ଲୋଜ, ସେଭ୍ ଆଜ୍, ସେଭ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଭର୍ସନ, ପେଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱାର୍କସିଟ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଡାଟା ଅଛି, ଡାଟାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଲ୍ସ ଡାଟା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ସେଲ୍ସ ଅଛି, ଏଚଆର ସେଲ୍ସ, ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଅଛି, ୱାର୍କସିଟ୍ ଅଛି, କପି ପେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଡାଟା ବୋର୍ଡରୁ ଆଣିପାରିବା, ଷ୍ଟୋରି ଆଣିପାରିବେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଭ୍ୟୁ ଡାଟା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହା 7,000 ଆମେ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ, ବହୁତ କିଛି ଡାଟା ଆମେ ଦେଖି, ମ୍ୟାପ ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାପ ଅଛି, ଏଠି ମ୍ୟାପ ଦେଇପାରିବା, ସେଲ୍ସ ଡାଟାର ମ୍ୟାପ ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ, ସର୍ଭର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ୱିଣ୍ଡୋଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲ୍ପସ, ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଫାସିଲିଟି ଅଛି କୋଉଥିରେ, ଟ୍ୟାବୁଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଲ୍ସ ଡାଟା ଦେଇଛି ଏଠି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁବି, ଏଠି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପେଜରେ ସମ୍ ଦେଖେଇଲା। ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏଠି ଫିଲ୍ଟରିଂ କରିବା କି ରିମୁଭ୍ କରିଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ର ଡାଟା କାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି କନେକ୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ସ ଡାଟା, ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଉ କିଛି ମେଜର ରିଜନ୍ସ, କୋଉ ରିଜନ ଏଠି ଅଛି, କଷ୍ଟମରଟା ରିଜନ ଅନୁସାରେ, ମାନେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେତିକି ସେଲ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ରିଜନରେ, ନର୍ଥ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାବେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଇନ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କୋର୍ସରେ, ଯୋଉମାନେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କୋର୍ସ କରିବେ, ଏ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଭେରି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲରୁ ଆମକୁ ଏ କୋର୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କୋର୍ସକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟେଡ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜବ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସେକ୍ଟର, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ ଆଇଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଖାଲି ସଫ୍ଟୱେର ଏମସିଏ କଲେ ସେଇଠି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଲେ ଜବ୍ କରିବେ, नो। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖୁଛି, କୋର୍ସ ବି କରୁଛି, ନନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇପାରିଲା, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ, ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ +3 ମାନେ କମର୍ସ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ପିଲା ଆ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଫାସିଲିଟି, ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ହୋମ ବେସ୍ଡ ବି କାମ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୟୁଜ କରିକିନା ବେନିଫିଟେଡ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ କୋର୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଲେ ଯାଇକିନା ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।